This is Alexi from Davao City. I'm gonna take my dinner. Actually, currently taking my dinner. Ang ako ang food is lechon manok. Kining lechon manok nako is produkto ni siya sa Z Brothers. Ang Z Brothers located sa Sandawa Road sa Pisto, SIR. Highway lang siya. Tag 220 pesos lang siya. Aside sa barato lang siya, ang ako ang gusto sa ilang lechon manok is grabe kalami. Iba ang lasa compared to other lechon house. Iba ang Z Brothers. So I am inviting everyone to please patronize Z Brothers. Nga lang siya sa Sandawa Road. Lamig ko nilang manok, nasa sila limpo, nasa sila mga barbecue. So I am featuring Z Brothers Lechon House. Thank you everyone. Thank you for subscribing my YouTube channel and always following my Facebook Reels. God bless everyone.